hapon. Ako si Joy Orleans, taga Barangay 9. Dako gid kay akong pasalamat sa ato ang halangdon na mayor na sa kanunay gyud andam og kanunay gyud nga naagid siya ng serbisyo gid sa katawan. Labi na karon sa pag-admit sa ako ang mama nga nakakaroon sa St. Jude. Dako gid kay akong pasalamat nga dam gid siya nga mutabang gyud. Dili lang ni para sa ako agid ako ang experience, ako gyud na naobserbaran nga tanan gyud nga kinsay gusto mga ipang tabang kinsa ang nangayo og mga kinahanglanon. Andam gid si Mayor na mutabang nga naagid si Mayor kanunay kanato sa tanang katawhan sa Balay. Daghan gyud kay salamat Mayor. God bless you always. Mayng hapon, Mayor. Ako dahil si Gretchen Agad Aumentado gikan sa Purok 5C Aglayan. Nagpasalamat ko karon kay nangayo mig assistant para sa akong pag-umangkon ug ang imo yung mga staff kibutan kayo ilag yung gabi-abi ug wa gid sila nagduduha og hatag namo og tabang nga among gipangayo karong hapon na daghan king salamat Mayor ug more power sa imo nga God bless. Mahing buntag sa tanan, ako dahil si Heidi Babasol, taga Linabo. Nakaduol ko kami yung gumikan ka naksidente akong bana, nabali yung tiil, paa o bakamot. Then salamat kay Mayor nga iyang tap akong amo stainless para makopera na akong bana. Thank you kayo sa tanan, nga sa tanan na mo ang mga problema na adjud ka agaduol mis imo na gyud ka ga-provide sa tanan. Thank you kay Mayor, dili lang karon lang ko gaduol kundi kada gyud na problema na adjud ka gatabang sa mo. Salamat kay Mayor.